Bark si Bibi Joash. Bark si Bibi Joash. Bark si Monday. Up. Ah, di ka. Up. Up. Tik. Pik. Live kami. Namusag niya ka, magtanong paggawas niya, Mm. iba na babad niya siya. Pik. Ano niya mata? Wala. Paburp. Susunod pagpaburp. Ganito pagpaburp kang bebe. Pagkatapos kain na be. Paburp. 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 Tidit. Pip. Oy. Tanggalan ko ando. Oy. Pip. Wala mo siya buha, babe. Ano siya buha? Tanggal kami kalo. Ayaw kayo mahagkot, be. Ayaw pagkalo, labi. Uy, mo mag-reply si Ate Wilma. Mag-reply? Sa iya. Madam akong tawag sa iya. Tibil mo na sito? Ay. Ay, ito na. Tugab na. Pick up. Ano tugab ba ito? Tugab ba ito, be? Nagturo na yun. Tugab ba ito? Ha? Tugab ba ito natin? Atin natutugab. Adi. Ano ba yung tawag Marjorie Foods? Tapos, nakuhan? Marjan, si Jan? Diyan. Susunod ko si Jan. Inauro ka na ka. Apuk. Ben. Ben, naura ko ba yan? Ano ka? Si Bibi. Ano ni? Kako si Bibi. Karo. Ano yung biha? Mapopo si mama mo? Mapopo aton mama? Ano yan? Ito ka ni. Ano ni? Ako yung kita ni. Ano ha? May mapopo si mama. Ano ha? Ano? Ay, pagbibita. Ay, balik eh. Ay, kumakapan. Ay, kuwan. Ano pa mo? Ay. Taba na. Okay. Sino yung patutabahan? Yan mga to. Nakadurog dahayan na. Dugog kabe pa? Abe? Pwede na dire ka madugab.
Andun pa ba na si baby ko? Uy. Nagkuang kami ni baby kay mahagkot. Mahagkot na si baby ko. Tit, 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 tit. Uy. Paupay daw. Ayaw pagkaturog. Kaya madog-up ka pa. Ayaw pagkaturog. Kaya magdog-up pa ang baby. Magdog-up pa no? No? Oh, 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 oh. Takit sa mong baby. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No, be. Thank you, Lord. Ay, bata ka. Baby, ha? Dili ka pa pwede ka matulog. Wala ka pa nag-burp. Wala ka pa nag-burp. Thank you, Lord. Thank you, Tatay. Pinalagaan mo ako, Tatay. San maupay. Thank you. Thank you. Burp, burp. Ay, 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 ay. Balo ko, napkin, di ba daw ako napkin? Oo. Sige, sugara akong magbalga na. Iba't ko si baby. Burp, burp, burp. Burp, burp, burp. Lingkod. Burp, burp, burp. Burp, burp, burp. Wala ka pa nagkuan? Wala ka pa nag-burp? Yeah, yeah, hello? Sino iton? Sino iton sa picture, sa video? Amon na tan, baby. Upod niya si tatay. Upod niya si tatay. No, be. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, kakit man. Baganyatot, kakit, baganyatot. Ay, ay, ay. Nagtawa. Ay, ay, ay. Kakit, baganyatot. Na. Bark, bark na, bark, bark. Bark, bark na, bark, bark. Hello. Hello, baby Joash. How are you? How are you, baby Joash? Ha? Ay, pag wala nito. Wala lang. Girap ba, girap? Atikitik! 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 Eh, nagtawa! Atikitik! 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 Nagtawa mo, baby. Atikitik! Na? Wala mo siya na burp. Hello? Hello, live? Kumusta, live? Hello, ang friend namin sa live. How are you, live? Hello, live. Kumusta, live? Ay. Hello, how are you? Hello, Facebook. Hello, Facebook. How are you? I'm one day and 7 hours. I'm 1 day and 7 hours. Hello, Facebook. How are you? Ano be? Nag-work na dapat? Nag-work ka na be? Nag-work ka na? Nag-work? Ito, pero naka minutes. 19 minutes na. 30 minutes?
Grabe sa nabi. Straight iya talog to. Straight? Yung kuto na. Ano man ako? Dito yung sister. Ito wala ano. Wait, sister? Wait, sister. Tididin, tididin, tididin. 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 Babe? Ha? Sabot ko nurse direct. Diyan. Ano nag-review? Galing ko. Tididin, tididin, tididin. Alam siya na suso. Padang siya nasusuyan. Tantodis niya. Di ba, babe? Uy, naklaro yung mukha sa video, babe. Nakalive ah. Ang taludtod. Naka-live ka? Uy, Yeah, tama na. nag-live ka? Oo. Shout out, sorry. Naklaro ang taludtod ni mama. Ano ba? Naklaro ang kasiksihan ni mama. Naklaro sa social media, no ba? Tididin, tididin, tididin. No ba? Shout out from mama, open and to. Shout out sa imo asawa. Baklis. Nakaborlis baklis. Kahamis na be. Hamis aton mama. Mata na be. Nagmata siya. Kinaturog na ni kanitong kanina. Pamata natin. Okay, para niyan. Makori kasi niyan magminata. Kagahon. Maupay katurog kalat na be. Kagahon. Kasi maupay itong katurog na be. Ay, ako. Ay. Ay. Ay, wait, wait. Wait, 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 wait. Shout out from the Luzon, Visayas, Mindanao. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye live. Bye bye live.